समस्त प्रेज द लॉर्ड। आसतु आज जीवंत प्रतिज्ञायुक्त वाक्य आम देखिजा रोमियो 8 तार 38-39। कारण मृत्यु की जीवन, दूत की कर्तापण, वर्तमान की भविष्यत की पराक्रम, उच्चस्थ विषय की निचस्थ विषय की अन्य कौन सी सृष्ट वस्तु आम्भमान प्रभु ख्रीष्ट जीशु द्वारा प्रकाशित ईश्वर प्रेमरु जे आम्भमान को विच्छिन्न करि पारिबो नाही यह मु निश्चय जाने। प्रेज द लॉर्ड। एठारे प्रेरित पाउल अति सुंदर भावरे से आमान को उत्साहित करती। से कहती मृत्यु की जीवन, दूत की कर्तापण, वर्तमान की भविष्यत, उच्चस्थ विषय की निचस्थ विषय की अन्य कौन सी सृष्ट विषय परमेश्वर प्रेम ठारू आमान को केही मध्य विच्छिन्न करि न पारे। कारण परमेश्वर से आमान को प्रेम करिअछंती। आज तांको संतान मान को केही मध्य तांको ठारू अलगा करि न पारे। कारण परमेश्वर आज आमान को प्रेम करिथिबा हेतु आज आमाने तांकर संतान हेबार अधिकार पाइअछु। आमाने पूर्वरु तांको द्वारा निरूपित होइअछु बा तांको द्वारा आमाने आह्वान प्राप्त होइअछु। आज आमाने प्रभु को जदि प्रेम करुअछु तांकर प्रेमठू आमान को केही मध्य विच्छिन्न करि न पारे। आज जगतरे अनेक विषय प्रभुंक लोक मान को ताड़ना करा जाउअछि। अनेक तिक्त मना लोक माने प्रभुंकर प्रेमरु से माने विच्छिन्न हुअन्तु बोली सेमानको शारीरिक निर्यातना देवा सहित अनेक मानसिक निर्यातना मध्य दिया जाउअछि। आज अनेक लोकंकु सेमानको ताड़ना देवा सहित सेमानकर गृह विभिन्न प्रकार तांकर धन संपत्ति को नष्ट करा जाउअछि। ए समस्त जंत्रणा द्वारा से माने जे प्रकार ख्रीष्ट को भूली जिबे आउ से माने प्रभुंक ठारू अलगा हे जिबे एही चिंताधारा रे अनेक तिक्त लोक माने प्रभुंक लोक मान को ताड़ना करुअछंती। किंतु आज आमाने प्रभुंकर प्रेम को चाखी अछु। आमानकर प्रभुंकर प्रेम चिरस्थायी प्रेम अटे। से आमान को से पापर जंजीरु मुक्त करी आज अनंत राज्यर अंशी हेबा निमंते से आमान को तांकर संतान करिअछंती। तेणु आज आमानकर प्रभुंकर प्रेम ठारू कौन सी विषय आमान को विच्छिन्न करि न पारे। आज जगत भावु थाई पारे सेमानकु ए प्रकार ताड़ना देले सेमाने प्रभु को भूली जिबे। किंतु जो माने प्रकृत प्रभुंकर शिष्य बा प्रभु को प्रेम करुथिबा लोक माने केबे मध्य सेमाने जगतर कौन सी ताड़ना को भय करिवे नाही। प्रभुंक वाक्य से 8 यदि आमाने देखिबा 28 रु जो माने ईश्वर को प्रेम करती, जो माने ताहांक संकल्प अनुसार आहूत होइअछंती, ईश्वर जे समस्त विषय से मानकर मंगल साधन करती यह आम्भे माने जाणु। प्रेज द लॉर्ड। जो माने ईश्वर को प्रेम करती, जो माने तांकर संकल्प अनुसार आहूत होइअछंती, ईश्वर जे से समस्त विषय से मानकर मंगल साधन करती। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर प्रेम करुथिबा लोक मानक प्रति प्रभु से तांकर समस्त विषय मंगल साधन करती। सेमाने ताड़ना भोग कले मध्य सेमानक पाए उत्तम पुरस्कार रही। प्रभुंक लोक माने जानती। प्रभुंक वाक्य लिखा जाए कारण जो मानक से पूर्वर जानिथिले सेमानक ताहांक पुत्रंक प्रतिमूर्तिर अनुरूप हेबा निमंते से पूर्वर निरूपण मध्य करिथिले जेपरि से अनेक भ्रातांक मध्य अग्रज हुअंती। आउ जो मानक से पूर्वर निरूपण करिथिले से मानक से मध्य आह्वान कले। पुणी जो मानक से आह्वान कले से मानक से मध्य धार्मिक बोली गणिले। आउ जो मानक से धार्मिक बोली गणिले से मानक से मध्य गौरवान्वित कले। तेबे ई समस्त दृष्टि आमाने कौन कहिबा जदि ईश्वर आमानक सपक्ष तेबे आम्भमानक विपक्ष किए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज आमानक से मनोनीत करिअछंती ताहांकर पुत्रंक प्रतिमूर्तिर अनुरूप हेबा निमंते से आमान को निरूपण करिछंती। पुणी आमान को आह्वान मध्य करिअछंती। आज आमान को से आह्वान करी धार्मिक मध्य गणित करिअछंती। जदि सदा प्रभु जदि आमानकर सपक्ष ताहाले विपक्ष किए हेबो। तो परमेश्वर आमानकर सपक्ष अछंती। जगतर कौन सी विषय आमानक प्रति विपक्ष हेले मध्य आमानकर कौन सी क्षति करि पारिबो नाही। कारण परमेश्वर वाक्य लिखा जाए तार 26 रे आउ से प्रकार आत्मा मध्य आमानक दुर्बलतार साहाय्य करती। कारण कौन प्रार्थना करिबा उचित ताहा आम्भे माने जाणु नाहु। किंतु आत्मा स्वयं अकथनीय आर्तनादरे आमानक निमंते निवेदन करती। पुणी जे आमानकर हृदय अनुसंधान करती
ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭାବ କ'ଣ ତାହା ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହାୟ ହେବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ତାର 32ରେ, ଯେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ସୁଦ୍ଧା ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ସେ କିପରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦାନ ନ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷ ହେବା ସହିତ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ନ କରି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ତାର 33ରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିବ? ଈଶ୍ୱର ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରଭୁ ତ ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଅଛନ୍ତି। କିଏ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ତ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ବରଂ ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ? କି କ୍ଲେଶ, କି ସଙ୍କଟ, କି ତାଡ଼ନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, କି ଉଚ୍ଚସ୍ତ ବିଷୟ, କି ବିପଦ, କି ଖଡ଼ଗ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମନୋନୀତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଏର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ନପାରେ। କି କ୍ଲେଶ, କି ସଙ୍କଟ, ତାଡ଼ନା, କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତା, କି ବିପଦ, କି ଖଡ଼ଗ, କୌଣସି ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ନପାରେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ହୋଇଅଛୁ। ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମରେ ଆମମାନେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ଠାରେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ ସ୍ଥିର ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆହୁରି ଭରସା ରଖିବା, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।